Hi guys, Merry Christmas and Happy New Year day sa inyong tanan. Pero nag-prepare lang may kay mag-celebrate may o Christmas. Mag-dinner may dire, magtapok may sa mga friends. Nag-prepare lang may with Billy boy. First visitor ay 7:30 or 8. Murag ang abot na silang tanan. Nagluto po sila sa ilang balay. Nagluluto si Billy ng spaghetti. Spaghetti. Wow! Typical Filipino na dish. Ayan oh. A few inches later. Hey! Merry Christmas! Merry Christmas! How are you? Good, how are you? Good, good, good. Good. Hello. Come on. What's up, buddy? Wow! Kasi mag-work. Siki na. Hoy na ako'y hapin sa ka na. So, hindi pa ka na. Hindi pa tulong, please. Guys, nangabot ng uban. So, gamay na lang kulang para mag-sugod na may. Na daw may theme, pajama party. So, mag-ilis minta na nun. And 1, and 2, 3. Oh! Una niya mong theme for this Christmas party na mo. Santa na t-shirt. Short. For the ladies, kay nagano sila. Kung saan na itawagan na, day? Housekeeping. Housekeeping. Housekeeping party. Feel po na mga medyas na mga socks. Ay, hoy, wag muna. Uy, mo akong beer. Glitter lang naman. Nagulat kami sa uban. Kaya maragdagan pa kami. Ang sabot na mo 8. Pero sa na oras 8. Hapit na 9. Kani, para ni sa game sa Munya. Ayun na. Silang heni na lang ang wapa ni Abot. Di gito, taga-extra rice ba? Dugay kay. na tayo. Ano mag-apple party? A few inches later. Abot na ginang latecomers. Oh, Nine na abot no, alas 7 ang sabot. Tumagin yung mga Filipino time, di ba sir? Lagi sir. Hala. Hapit na lang. Uy, kalami. Yan, nilapas mo sir. Maka-start na gid me guys, ang sabot 7. Sakto gid. Timing report kay busy kay gikag-work ang kuan ba, ang mga tao. Isag dispera sa Christmas work kay po. And ikatulo na ni. Sa third time na naman ni na kan Christmas party na grupo. After kaon and nag-games me. Shiloh. Shiloh. Uy. 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 No. So mag-picture sa amin guys kay si Jessica mga housemate na mo siya trabaho karon night shift siya. Wawa kawawa. dali, magkakita. Na. Oy, oy. Wapa kayo mo kakahon ha? Ako na Mikoy. Tayo Megan. Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. A few moments later. So good na taon guys. 9:25 na. Galing pa duty. Hagardo Versosa. Galing din duty. Pero ito freshness eh. Morning pa ako bukas. Ay, ako din 6. Very good. Good luck sa Paano to? Don't worry, I'll drink for you. Ha? I'll drink for you. Oh, syompa. A few inches later. Magsugod na may exchange gift. Siya kung live. Sabi po kasi anuhin mo. Gan kayo? Wala pa gito? Kasi mo nabunot dong. Wala pa ko. Pagbunot. Oh, wala na ibilin. Ay, isa na lang yan. Wala ng choice ba? Ganyan mo nagdag ko nga. Okay? A
few inches later. Grabe ba? O pa naman exchange gift na. And after na mag-exchange gift na mo guys, mag-games na pod me. Okay, dagan pagyapon kayo gift na bilhin. Madam, yan. Kana na box. Dagan pa kayo suludan na mga dagko. Magdula mi sa mong games, same sa last year, maggamit mi og gloves pag-abri sa box. So lisod kayo siya gamiton, pero kung ma-abri nimo siya, imo na ang gift. MJ, what can you say? Merry Christmas! And Happy New Year! Philippines yan. Yeah. Do, sorry, wala na putos do. Okay, thank you. Wala na po ni. Speech call, speech. Salamat kayo. Papa din na ni Hen. First time daw? First time nga nakanig Australia. First time born nga wala sila Layo sa uban sa iyang wife. time nga na-Christmas si Uncle na wala sa Pinas. Iyang wife nasa Pinas. Cry. Minta? Ano yan sa inyo, Bill? Ay, hindi ko pa binabuksan. Ay, buksan mo na. Eh? From Jaja and Mimi. What's that? Chanel. Oh! Wow! Salt and pepper shake. Oh! What? Wow! So siya. Oh, wow! I love it! Ano yan? Salt and pepper? I love it! Salt and pepper shake. Another be? Yes. So, dagan di sila mga gift. Ako isa lagi daw ang gift. Oh, yun. Oh, self-service. Self-service. Parang mas kailangan ni grandma yan. Hoy, kahit masarap kaya yan, mag-ano kayo? Puli-puli kayo, mag-puli-puli. Puli-puli. Palit. So, maunig yung meme. Hindi na ko magmantinero kape. Ginanay kape diri. Hintay mo doon? Gatag ni Gina and ni Mansoy. Coffee scrub. While magtimpla ka, pwede mo yan So aplas. dili na ko mangayo kong kape. Thank you so much. Say mo do? Robbie boy? Sulunan ra. Asul. Muna pa na ba abri kay basig sulunan ra. Dili. Yan na to, bre. Ang sama ni bre. Be. Itipan magidog ayon ni bay. Ano, grabe. Ay. Ano to? Kami be. Wala dugay mo sa. Ayan. Yan siya, oh. Besot be. Eh. Oh. Ikaw kay bay. Iya, oh, naro. Oh. Laro ka. Advance. Na. Dua kasi lupin. Ready. Diba? Diba? Murag kasal? Ikaw ang mag-dice, ako ang mag-open. Uy, English. English do. English do. De, si Jaja ang mag-translate, ako may mag-Bisaya. English siya. Uy. First person doesn't need to do the dice. Ano lang, you will immediately open the gift. Then the next person will do the dice. And it has to be fair. To play it last year. You were here last year, right? Okay, Position yourself. Couples should not sit together. Did you win something last year? What is it? I don't think we won You anything. got. What did you get? What did you get last year? I don't know, I cannot remember that. A few moments later.
Wala. No. Lisod bang kayo? Pagdali! Lisod kayo! I mean, it's very difficult. MJ, it's very difficult. Kagat na, kagat! Ay, nara. Go! Sige, Git. Para lang, Git. May basi ko ka magkawa. Plus 1, plus 2. Open na. Ready, Okay. open. Sabot sa ulo. Magdali, King! Kay pang-baking na, King! Good job, good job. Good, 3, go. Pati yung Hoy! Ito na, nagising na. Go. You! Yung mangoy. Manang. Last one, last one. Ay, ka na. Dali yun na, Biyun. Ikaw lang putos. inside! Ayan. Pagani. Ala. Da. Good job! So, naman namin guys. Wala may nadawatan. 0. Nada? Ay, ako na. Nakalimot ko. What did you get? I got the sandwich maker. Oh, nice. A few inches later. Leave you all behind and face the truth. Just once, can we find a way to finally make it right? 시간 마저 그려게 나만은 널 보내지 못했나 봐. A few moments later. One minute na lang. Go, 1 minute ando. Uy, grabe. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Yeah! Go pa kayo, oh! Kalok! Call, Merry Christmas! Merry Christmas, Call! Thank you. Merry Christmas! Thank you. Here, si Opa! Merry Christmas to Opa! Merry Christmas, bro! Christmas! Yay! Merry Christmas! Na, ang ilong mo, tagbisingag sa.
Kada December na nakagay memory ni mo dyan ba? I love my sofa. 2, 3. 1, 2, 3.